Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Indo Brony Channel, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi semi blind reaction kita, dan kali ini kita akan melanjutkan series My Little Pony Friendship is Magic season 1, dan sekarang adalah episode ke-21 ya, yang berjudul Over a Barrel. Dan ya, kali ini saya kembali memakai original soundnya, voice-nya. Jadi bahasa Inggris ini ya, bukan dub Indonesia, karena ya di sini ada insert song, bakalan ada lagu di sini nanti ya. Jadi supaya pengalaman lebih bagus, lebih enak gitu dengarnya, saya memakai yang bahasa Inggris ya. Tapi mungkin ada nanti beberapa episode yang saya bakalan memakai dub Indonesia untuk anunya ya, yang ada lagunya di situ, karena beberapa ada yang memang enak didengar di dub Indonesianya ya. Jadi ya, oke, itu saja untuk intronya, dan kita kan ke videonya saja. Kita akan mulai videonya dalam malah mulai duluan ya anunya. Kita akan mulai videonya dalam 3 2 1 mulai. Oh, saya lupa mengubah ini jadi 720 pixel ya. Bro, keretanya ditarik pakai beberapa kuda. Oh, it's Applejack. Oh, ini Applejack ya. What's the logic, bro? Logika apa tadi itu? Keretanya ditarik oleh kuda. What the? Applejack, what are you doing? Menceritakan dongeng kepada pohon apel, dan bagaimana pohonnya masih bisa hidup loh di situ. Tidak ada tanah, tidak ada nutrisi. Jadi kayaknya Rarity dan Applejack ini mau ke suatu tempat ya. Oh, this is too much, Applejack. Ini terlalu berlebihan. Kucing. Oh. New My Little Pony. Jangan Applejack punya fetisan, cok. Fetis apel. She would be my little pony. Big adventure, tons of fun. People have sharing kindness. My little pony, do you know all my very best friend? Do you know you all my very best friend? Producer Sarah Wall. Oh, jadi semuanya ya, Cement Six. Sekira cuma Rarity dengan Applejack. Overall Barrel yang ditulis oleh Dave Folsky. Cuma satu yang berhasil. Yap, waktunya untuk tidur. Berisik banget di background ini. When we get to Appaloosa, you think we'll have to carry that heavy tree all the way from the train to the orchard? What tree? You mean Bloomberg? No, Fluttershy. Fluttershy's not a tree, silly. What's going on? Rainbow Dash thinks Fluttershy's a tree. I do not think she's a tree. Did you say she was a tree? No. Well, yes, but not exactly. No, she's not a tree, right? She's not a tree, Dashy. Tree, Dashy. Oh, for Pete's sake.
Iya, Well, that was kind of Huffy. Huffy the magic dragon. si Spike terganggu, Oh, be quiet. Rarity juga terganggu. Ya orang mau tidur malah berisik di belakang gitu. Sorry, I tend to snore a bit. Good night. It's a tree. It's okay. But how the hell this apple tree survive? Bagaimana bisa bertahan hidup itu, cok? Mungkin nutrisinya terlalu banyak ya, jadi masih bisa bertahan gitu. Ini apa ya? Just love their accessories. They're getting awfully close to Ini the yak kah atau bukan yak ini? Kereta api ditarik pakai kuda. The hay. Nyenyak banget tidurnya si Spike tuh, sampai-sampai tidak terbangun oleh goncangan-goncangan yang ada. Oh, yang betinanya juga ada. Dua backflip. Dua flip. Dua backflip. tells me this isn't a circus act. Hey there, where you headed in such a hurry? Wow, you're pretty quick for someone so... Well, no offense. I just want to know... Hey! I'm talking to you! Iya, ini mereka ngapain sih? Mereka buluk atau apa sih? I just got you now! Ini mereka ngapain sih? Tujuan apa mereka apa gitu? Ada Spike juga di situ. It's Spike! Dragon napping Spike. I'll show her. Dragon napping. Bukan kidnapping ya. Tapi dragon napping. Hey there. Oh my god. Appaloosa. What is that face? Cousin Applejack. My What was that goodness, face? you have to introduce me to your Itu mukanya tadi, Cok. Shame on you. Kesalahan gambar kah? Animasi kah? Squirrel was right. Your train is a full 7 minutes late. That's 7 That was minutes late. scary. The life Tadi and itu pleasure menyeramkan. wonders of Appaloosa. Sekarang mereka ada di Appaloosa ya. Boggles the Itu mind nama how pony business daerahnya is nih ya. here, don't it? And as you can Jadi see, kayak all Wild kinds West of gitu ya. numbers, like horse-drawn carriages. Okay, you pull now. We just switched. And those there are horse-drawn carriages. Listen, Brayburn, And Brayburn here's our local watering hole, namanya ya. the Salt Block. That's enough salt for you. Can't I at least get a glass of water? Mabuk kayaknya itu. Oh, there's Kuda. the office of Sheriff Silverstar. And here's where we have our Wild West dances. And here's where Wild we have West our dance. dances. but Brayburn, we can't. And here's the most wonderful sight in all of Appaloosa. Our apple orchard. Brayburn, First harvest should be any day now. Brayburn, Good thing, too. Bray. 'Cause we need that grub to live Masih on. satu keluarga kayaknya dengan masih satu keluarga besar ya dengan Applejack. You haven't Kayaknya learned our anu town. Brayburn. We have that huge problem. Saya tidak terlalu tahu tulisannya ya. Stampede of buffalo. They took Spike. Buffalo. After them. Itu namanya ya. And we Creature-nya had itu tadi, this for makhluk your orchard, itu tadi but makhluk. they took that too. Did you say buffalo? Ya, buffalo. Bahasa Indonesianya apa ya? Buffalo. Buffalo, they want us saddler ponies to take every single tree you see here off this land. They sure as hey don't want any new ones added in. But why? Beats me.
We put a lot of hard work into this land so we could feed our town, our families, our foes. And now they're saying all these trees have to go? It ain't fair. Apa what's the reason? Apa alasannya gitu? Mereka melakukan itu. Si Buffalo, ya, ini Rainbow Dash. Oh, I can't wait. Saya tadi bertanya-tanya gitu, kenapa mereka Nobody drinks Rainbow Dash. sedikit banget ya? Ternyata tidak ada Pinkie Pie dengan Rainbow Dash. Caught me. Looks like I tricked you and didn't get away with it either. You're good. Shh. What do you think you're doing? You gotta get out of here. I do? You're gonna blow my cover. I am? I'm trying to save I do. I am. Tapi kalau kau dengar tadi Pinkie Pie kayak bilang ayam. Ya, they're getting caught. Save yourself. Caught. How to pronounce kan ya? Dash, Pinky, sup? Hey, no worries, I know those guys. They're cool. You say so, Spike. Catch you later, bro. Catch you later, bro. Jadi Spike sudah berteman dengan Buffalo ya. Seems they took me by mistake. They feel awful about it too, poor guys. Fortunately, they totally respect dragons, so they treat me like an honored guest. Still don't like ponies much though, but they're with me, so it's cool. Well, I still don't trust him. Oke, jadi mereka respect ke naga tapi tidak suka dengan poni ya. Can I please have more of that mushy stuff, whatever it was? Certainly. And Mr. Spike, you like gemstones, yes? Turquoise. This here's Little Strongheart, and these are my friends Pinkie Pie and Rainbow Dash. You! That's it! We are out of here! Wait! Please accept my apologies for what happened on the train. We didn't mean for anyone to be hurt. Yeah, right. We only wanted the tree. The settler ponies have overtaken the land and have planted an orchard all over it. Because of their thoughtlessness, we can no longer run over our traditional stampeding grounds. Huh? I think it's Oh, time to shoot. let Chief Thunderous. Jadi ini kayak mirip-mirip banget kayaknya kalau saya bilang ya. Pas pergaulan ini para kayak pas masyarakat Eropa ke Amerika gitu. Dan kayak membantai suku Indian gitu. I think they get the idea, Chief. Jadi kayaknya Buffalo ini kayak apa ya katanya, mempresentasikan suku Indian mungkin. Dan yang kayak di Appaloosa tadi itu poni-poni yang di Appaloosa ini kayak warga Eropa yang ke Amerika gitu. Mungkin. Maaf kalau salah ya. So we are stuck here, and it is not fair. See, Rainbow Dash? They had a good reason to. I'll see they had a good reason. Come on, we have some apple picking Appaloosans to talk to. Jadi bakalan ada negosiasi ya. Gently, please. Sorry, Rarity, but our friends are out there, and we have to be ready for a long hike into Buffalo territory if we're gonna save them. Let's go! Hi, guys. Pinky. We're so glad you're safe. Oh, thank goodness everyone. Oh ya, by the way, gara-gara lihat si Pinkie Pie dengan Fluttershy, saya jadi Promised the buffalo a chance to talk. Oh yeah. saya jadi About what? bertanya-tanya, kalian ini suka shipnya yang mana? Apakah Toy Dash? Will be quite helpful. That's weird, because my cousin Brayburn here wants to explain to the buffalo why they should let the apple trees stay. That would be a useful thing to. The land is theirs. You planted the trees not knowing that. Honest mistake. Now you. Rainbow Dash, Applejack, please keep They busted their ropes here. please keep quiet. The buffalo won't stampede someplace else. Tolong diam. Somewhere else. Where? Mereka mencoba bernegosiasi. The buffalo had it first. The settler ponies need it to live. Oh shoot. Come on, Applejack. You're being unreasonable. You go.
to use this land. There must be something Oh. we can do. I've got an idea. Sorry. Bentar, pause bentar. Ini jadi kayak argumen aneh ya, konflik Palestina Israel lagi nggak isn't real. Jadi kayak mereka kayak bilang, ya ini tanah milik kami karena begini, ini tanah milik kami karena begini, gitu-gitu. Jadi gara-gara bilang settlernya itu, jadi saya keingat ini pemukim ilegalnya, isn't real ini. Mereka makin masuk ke wilayah West Bank gitu, bikin pemukiman ilegal, dan mereka punya senjata api gitu. Sedangkan Palestina tidak ada gitu, jadi tidak bisa bela diri juga. Kalau di sini pasti endingnya nanti di sini bisa kayak two state solution, tapi kalau misalnya di real life ini kayaknya nggak bisa two state solution gitu. We may be divided, but Maaf ya, saya agak campur-campur dunia nyata dengan ini ya, loved at the end. karena agak mirip begitu soalnya gitu. No matter what the issue, Free Palestine, bro. please. All this fighting gets you nothing but huff and mouth disease. Arguing's not the way. Hey, come on. Seharusnya orang Indonesia bisa paham ya ini apa yang terjadi di Palestina ya. You gotta share, you gotta care. It's a right thing You to get to share, you do. get to care. Oke. You gotta care, and there'll always be a way through. Both our diets, I should mention, are completely vegetarian. We all eat hay and oats. Why be at each other's throat? You gotta share, you gotta care. Ini sebenarnya bisa terjadi, you get to share, you get to care. Be a way through. Kalau misalnya tidak ada diskriminasi dengan apartheid, tapi masalahnya yang terjadi. Makanya ini tidak bisa ini dibiarkan gitu. Karena ada What a great song. You're right on. karena ada gitu. Apa namanya? Here's the Sheriff Silverstar. Apa ya? Bentar saya pause sebentar lagi. Apa ya tadi Sambu bilang jadi lupa kan? Iya, ada perbedaannya antara penjajahan dengan penaklukan atau penguasaan daerah gitu. Ada perbedaannya gitu loh. Kadang misalnya kalau udah misalnya kalah gini ya, ini jadi wilayah kami gitu kan, lalu dikasih peraturan gini, semuanya tidak boleh bertengkar lagi, tidak boleh gini, tidak boleh gitu, kayak itu yang bisa dibilang kayak apa ya, penaklukan ya. Ini supaya terjadi perdamaian. Penjajahan beda lagi dengan kolonisasi gitu. Yang sama terjadi di Indonesia dan juga di Palestina gitu. Ini yang terjadi penjajahan, bukan penaklukan. Dan kalau kalian tahu kan ada meme ini di Facebook gitu. Ini kan perang salib terjadi kan antara Kristen dan juga Islam memperebutkan Yerusalem gitu. Tapi pada akhirnya yang dapat malah Zionis gitu. Saya tidak akan bilang Yahudi, saya akan bilang Zionis karena sebenarnya Kristen dengan Yahudi ini kita saudara juga, berteman, makanya karena saya ini juga sebenarnya bisa dibilang kayak orang yang menerjemahkan berita-berita yang ada. Jadi saya juga memfokuskan atau memprioritaskan juga orang-orang Kristen juga dengan orang-orang Yahudi yang pro Palestina gitu dan anti Zionis gitu. Karena kita sebenarnya teman saudara gitu. Cuma gara-gara gara-gara Zionis ini malah jadi memperburuk juga nama baiknya Yahudi gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya apa ya, lupakan saja, kita lanjut ini gara-gara ini mirip banget kejadian di dunia nyata ini, jadi saya bahas juga ini ya di dunia nyata. An agreement. We have. That was the worst performance we've ever seen. Evidently.
The time for action is upon us. Our stampede will start at high noon tomorrow. Jadi And if the orchard is still there, penduduk asli versus ya pemukim ya. But Chief, And we Appaloosans say you better bring your best, cause we'll be ready and wait. Kalau di nyata ini suku Indian versus orang Eropa ya yang ke Amerika. oh, that wasn't the message of my song at all. I want my kin to have what they need to live, but a storm's a brewing here, and I don't like the look of it. We've just got to talk some sense into them before some pony gets hurt. Listen, maybe if you would just reconsider about the trees. Jadi solusinya atau pelajarannya di episode ini bakalan apa? Kita lihat saja. If we could just sit down and talk, we could. Why won't anybody be rational and reasonable? Sheriff, if we could only. Bendera perang kayaknya ini. Oh ya, saya jadi keinget anu juga ini. Stop this? Kalau tidak salah, suku aborigin itu di Australia kan, ada kayak penduduk aslinya kan di Australia itu kan suku aborigin, baru ada orang ya Eropa ke situ taken our land. mengkolonisasi Australia gitu. Do Rainbow Dash I don't know. But it's never too late to think of something. at noon. It will be too late. Here we go, war antara penduduk asli dengan pendatang. Come on, think. Think. He's not gonna do it. Say, you gotta share. You gotta care. It's the right thing to do. You gotta share. Pinkie Pie. Ready? Aim! Fire! Pie yang jadi senjatanya. Ya of course ini family friendly show. Jadi tidak bakalan pakai senjata asli gitu. Malah dramatisir. Wah,
Mereka tidak mati weh. Itu cuma pie. Kue doang itu. Hey, I've got a much better idea. So what's the idea? Apa idenya? We will allow the apple orchard to stay in exchange for a share of its fruit. Most delicious apple pies. Oke. Jadi beberapa pohon ditebang untuk mereka si buffalo ini lewat untuk melakukan tradisinya. Dan ya, solusinya mereka ini mereka mengizinkan mereka tinggal dan ini Even the worst of enemies can become friends. You need understanding and compromise. You've got to share. You've got to care. ya. Hey, that's what I said. You got to share, you got to care. That's friendship lesson for today. Oke. Jadi ya. Jadi solusinya itu harus saling peduli dan saling berbagi itu untuk episode ini. Dan ya juga to share juga ya. Dan ya tadi itu selanjutnya tadi yang saya mau bilang tuh, pohon-pohonnya ditebang beberapa doang untuk dibikinin jalur untuk tradisinya buffalo lewat situ. Dan syaratnya itu untuk berbagi, syaratnya untuk tetap mengizinkan para pendatang itu tetap tinggal dan juga pohon-pohon apel itu tetap berdiri. Itu syaratnya itu nanti hasil dari apelnya akan dibuatin kayak makan. Jadi harus dibagikan itulah hasil dari apelnya itu ke buffalo-nya itu ya, penduduk aslinya ya. Gimana ya, ini agak complicated kalau misalnya di dunia nyata ini, kalau di real life gitu. Ini agak rumit ini masalahnya. Apakah ada yang mau sering share gitu? Apakah ada yang mau two-stage solution? Ya, pasti ada. Cuman, apakah mayoritas akan setuju? Dan apakah yang misalnya minoritas akan menentang dan perang? Ini complicated, ini sangat rumit. Episode kali ini agak gimana gitu. Apalagi karena kejadiannya terjadi sekarang loh. Jadi untuk informasi tambahan saja ini ya. Ini tidak penting amat. Hari ini adalah tanggal 19 bulan Mei 2024 ya. Ini hari Sabtu malam Minggu ya. Dan ini sudah sebenarnya ini sudah ini hari Minggu ya, bukan Sabtu ya. Malam Minggu bukan Sabtu malam tapi malam Minggu atau Minggu pagi dini hari. Ini sudah mau jam 1 malam ya, hari Minggu. 1 jam yang lalu ini masih hari Sabtu ya. Oke. Untuk episode kali ini segitu saja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Jangan lupa juga untuk gabung ke server Discord saya kalau kalian mau berbicara dengan saya atau melihat-lihat apa yang saya share di situ. Dan saya masih punya channel satu di situ untuk penonton khusus doang. Jadi mungkin banyak orang yang tidak akan suka itu di situ karena memang saya ini fokusnya untuk penonton khusus doang. Namanya MF Channel, linknya di deskripsi. Dan jika kalian ingin bantu saya, kalian bisa klik link traktir yang ada di deskripsi. Kalau misalnya traktir itu agak gimana gitu, kalau kalian punya saran saya pakai misalnya Saweria atau Streamlabs, kalian tinggal komen. Dan ya, untuk episode kali ini segitu saja. Sampai jumpa
di next video. Free Palestine, bye.